नमस्ते स्वागत करुँची मो पिकुल ब्लॉक को। तो मु आज आसी पहुँची गंजाम जिलार एक सुंदर प्रसिद्ध जगह ता ना हूँ बेहरा पात्र। देखंतु पात्र कहले आपण मैंने भावुवे कि किसी पुरुष जातिर पूजा माने महादेव नहले भी तो कार टाइटल कोन भाबुते सेमति किछि न मां को ना होछि मां बेहरा का पात्र पूजा होछि। तो आसंतु देखंतु बहुत मजा लागे शांतिपूर्ण जगह आपण मंदिर देखिला पर जानि परिबे। हां मंदिर परिसर पूरा देखंतु तो जानि देबे शांतिपूर्ण की शांति। देखंतु एठी होम यज्ञ ए सब होछि केबे होछि आपण माने जति जानिबे ताले देखंतु एठी देखिले आपण माने पूरा भल से जानि देबे। देखंतु श्री श्री बेहरा पात्र ठारे नवरात्र पूजा अनुष्ठित हेउछि। आपण सहपरिवार सहित उक्त मांगलिक कार्य योगदान दियंतु जहाँकि नवरात्रि होछि मांकर। आपण माने जहाँ भी मां को विषय जानिया पई चाहिबे ताले सब किछि आपण एठी पाई पारे। देखंतु देखंतु स्थान दसईपुर ग्राम पंचायत टी गोविंदपुर जिला गंजाम। आमे तो भल से कहि पारलुनी आपण माने तो सेति पई हसुथिबे तथापि भी देखि दियंतु आ देखंतु माने पोखरीटा सफा हेइनी किंतु एते शांति जागा भगवान मां को पाखरे एते शांति थिबो मु केबे भाबी नथिली भी। दीदी केमती लागिला एठी के आसीकी? दीदी चलो दीदी मंदिर परिसरटा टिके बुलिवा केमती कोन परिसरटा पूरा बुली सारला परे ही जानि परिया। एठी देखंतु एठी होम होछि सेडा भी केबे दीदी? से दशहरा टाइम रे अच्छा जोरे पूजा होता। अच्छा कहीं चलो दीदी पूरा भल से देखी दबा मंदिर टा। दीदी एपटे कौन अच्छी? अच्छा हाँ चलो दीदी देखंतु एटा हूँ माने मंदिर गोटे विश्राम स्थल। तो ये विश्राम स्थल रे कौन माने आपण माने जी भी जो भी आसी जदिओ किसी माने आपण माने रोषे करिकी रहिबा पई भी जो चाहिबे हे परियो। देखो फैन अच्छी आपण पई सब किछि रो सरंजाम एठी अछि। आपण जेमिति पारिबे सेमिति आपण माने चाहिबे रही पारिबे जहाँ भी किछि बहुत भल मध्य एठिकार लोक माने मध्य बहुत भल। देखंतु अच्छा जहाँ जहाँ मानसिक थी से डोरी बांधी जाते। अच्छा मानसिक पूरा आसिक डोरी फिटे पारे। अच्छा सेमती भी हुए कि दीदी? माँ को कही माने आपन कार्य हम सुनिश्चित। अच्छा लोक से विश्वास रे आसी डोरी बांधी जाते। माँ को जस्ट माँ को खाली डाकी देले माँ जल्दी ही शुणती। देखंतु एठी माँ को बाहन अछंती। भक्तगण मध्य देखंतु केमती अछंती। प्रत्येक समय रे एठी भीड़ होई रुहे। देखंतु पूजा अर्चना मध्य मांकर सरिलानी। आज्ञा देखंतु दीदी एटा होची टिके भीतर को जीवो दीदी देखा जीवे। मंदिर प्रत्येक समय भिड़ हो रहे। ये हूँ माँ को मंदिर, ये हूँ माँ को बासस्थान। माँ ये पत्थर फुटिकी बाहर माने पूरा फुटिकी बाहरी माने डाकिले ओ करेंगे। ये हूँ से माँ दशहरा टाइम रे बहुत जोर पूजा हुए माने बहुत भीड़ रुहे। दशहरा टाइम रे माँ पूरा दशहरा टाइम रे माँ माने पूजकर देहरे आसी लोकंकर सबकिछि सुविधा फेरे सुविधा आउ जहाँ भी दुख सबकिछि निवारण करती। तो ये हूँ से माँ को ना हूँ बेहरा पात्र। आउ एठी माँ को शाढ़ी चूड़ी सिंदूर पूजा हुए और खास करी मयूर पिंच पूजा हुए। हाँ सेठी पई एठी अछि मयूर पुंछ पूरा गदा हेकी अछि। हाँ माँ को सेया लागुची। अच्छा पुंछ माँ आमे बा कौन दे परिया पूजा माने जहाँ माँ देइछंती तहाँ ही तमे माँ को दब ना दीदी। तमे आ कोठु आनियो माँ जहाँ दिए माँ को तहाँ ही आमे देउ। अच्छा हाँ देखंतु माँ दक्षिण काली
କେତିକି ସବୁ ଡରି ଏଇଠି ଡରି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ଆଉ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ବି ମାନସିକ ରହୁଛି, ମାନେ କିଏ ଯଦି ମାନସିକ କଲା କି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ଦେବି ତାହେଲେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ଲୋକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ତ ଦେଇପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କମ୍ପଲସରି ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଦିଦି? ଏଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲି ପାଖରେ ଅଛି ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଟିକେ ଦୂର ରହୁଛି। ହଁ, ସୁବିଧା ହେବ, ଫେରେ ଲୋକବାକ ଏଇଠି ପିକନିକ୍ ବି କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ଯୋଜନା କରିନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବୋର୍ ଖୋଳିବା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଟି ଖୋଳିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୋଳିଛନ୍ତି, ପାଣି ଜୋର ବଢ଼ିଲା, ମାନେ ଆଉ ଖୋଳି ପାରିଲେନି। ତ ବୋର୍ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ପାଇପ୍ ଯାଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଫେରେ ଉଠିକି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଫେରେ ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଇଏ 24 ଇଣ୍ଟୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି? ଇଏ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇକି ତ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ଖୋଳିଛନ୍ତି, 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ଖୋଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପାଣି ପଡୁଛି? ଭଗବାନ, ବି ବନ୍ଦ ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମାନେ ସେୟା ହେଉଛି ମା ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚମତ୍କାର। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଚମତ୍କାର। ମା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ପିସଫୁଲ। ଏଇଟା କୋଉ ଗ୍ରାମ କି ଦିଦି? ସେଇ ଦଶେଇପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଦଶେଇପୁର ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦଶେଇପୁର, ମାନେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଖୁସି ବି ହେଇପାରିବେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆପଣ ମନ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ନା, ମନରେ ମାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ନମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।